Dragi moji prijatelji lovci, danas bi želeo da vam predstavim dve vrste municije sa kojima ja često lovim. Jedna od tih municija je 375 Holland Magnum kalibra u izvedbi prvog partizana. S tim karabinom rado lovim divlje svinje u pogonu, a objasnit ću vam i zašto smatram da je to idealan kalibar i idealno zrno za lov divljih svinja pogonom. Naime, 375 kalibar Holland Magnum je projektovan 1912. godine u Engleskoj i pre svega projektovan za lov na krupnu afričku divljač i indijsku divljač, jer su tada Englezi lovili u tim svojim kolenima vrlo intenzivno i tako dalje. Ovaj kalibar je tada projektovan u stvari za opasnu divljač afričku, to je onih Big Five ili velikih 5. Znači, projektovan je za slona, nosoroga, lava, leoparda i bivola afričkog. To je kalibar, evropska oznaka tog kalibra bi bila 9,5 puta 73. Naime, prečnik zrna je 9,5 mm, a dužina čaure je 73 cm. U izvedbi prvog partizana u pitanju je soft point ili mekano zrno, koje se odlikuje karakteristikama da ima izuzetnu zaustavnu moć, pravi veliku ekspanzivno je zrno, pravi veliku pečurku, zbog svoje težine ima i duboku penetraciju, ima ogroman transfer energije i u stvari je i tada kad je projektovan da zadrži i zaustavi eventualni napad opasne afričke divljači. Kao takav, jer znamo kako lovimo pogonom, jel? Obično u pitanju velika grupa lovaca, imamo situacije kada nismo baš u mogućnosti da uputimo najprecizniji hitac. Često se pogađa u one delove tela koje ne želimo. Često se dešava da na istu svinju puca više lovaca i onda dolazi do konflikta ko je odstrelio tu divljač i na kraju upravnik lovišta mora da odluči čija je to divljač i koju je odstrelio. Sa ovakvim zrnom mi imamo mogućnost da zaustavimo svinju, tako reći, u mestu. Prednost tog kalibra je ogromna težina, znači zrna od 19,5 grama, koja u velikoj broju slučajeva, a to ću vam ispričati i na par primjera, obori svinju na mestu. Nije velike brzine, znači brzine su negde u prvom partizanu, početna brzina je 775 metara u sekundi. Nema veliki balistički koeficijent 0,254, što znači da brzo gubi brzinu, tako da je ona po meni adekvatna za pucanje na svinje samo do 100 metara. Ali mi u pogonima i nemamo prilike da pucamo na većim daljinama, obično su to daljine od 20-30 metara. U jednom lovu pogonom, sećam se u ovom Pančevačkom ritu, u PKB-u, sam pucao jednu veliku krmaču, ona je bila na kraju izmerena 178 kila očišćena, znači to je bila krmača od preko 250 kila. Pogodio sam je sa tim 375 Holland Magnum, ona je otišla 10 metara uz skičanje i pala, iako je bila pogođena kroz rebra iza plečke i to su bili izuzetni rezultati. Moja dva prijatelja, Jackna i Dondur, dugo godina love sa 375. Jackna čak ima dve duple kugle, jednu u kalibru 9.374R, a drugu u kalibru 375 Holland Magnum. On tvrdi, a lovi stalno pogonom sa psima, da je ogromna razlika u efektu između 9.374R i 375 Holland Magnum.
Iako je ova samo 375 je samo za 0,2 mm veći u prečniku, ali ima ogromnu energiju i transfer energije koji je mnogo veći nego 9374R. Obzirom da i Zastava pravi karabin u tom kalibru, 375 Holland Magnum, a pravi i u kalibru 9.3x62 koji se isto koristi uglavnom i samo za lov na divlje svinje. Moja preporuka da se ide na 375 Holland Magnum koji je znatno jači od 9.3x62. Drugi metak koji bi vam danas predstavio, pošto ja lovim i kalibrom 7 Remington Magnum i najradije lovim sa Federal Fusionom, međutim povremeno lovim i sa jednom drugom municijom. U pitanju je Gecko municija i to Gecko Plus. Gecko Plus zrno, to je zrno koje je isto jako pogodno za lov na divlje svinje, osobito sačeke. Ima veliku brzinu. Hemijskim putem je vezana košuljica, znači molekularno vezana košuljica za olovo, tako da zrno se ne raspada. Pravi sasvim solidnu pečurku i ima sasvim solidan šok efekat. A sa druge strane, može se pucati na jako velikim daljinama zbog velike početne brzine koja je čak 895 metara u sekundi. Taj metak odlikuje duboka penetracija zato što čuva gotovo celokupnu masu nakon prolaska čak i kroz krupne kosti. Šta nam donosi penetracija? Znači izglednu izlaznu ranu. Izlazna rana nam je pogotovo kod crne divljači koja je otporna vrlo na šok. Izlazna rana nam omogućava da dobijemo obilniji krvni trag. Iz ulazne rane vrlo retko imamo obilan krvni trag zato što ulazna rana mala i obično je prekrije koža, salo i tako dalje. Pa dobijamo krvni trag tek od momenta kada svinja bežeći posle 30-40 metara iskašljava krv iz pluća. Međutim, kod izlazne rane dobijamo obično izlaznu ranu koja je 2-3 puta veća od kalibra i vrlo ozbiljan krvni trag po kome vrlo lako nalazimo divlje svinje. To bi između ostalog bila moja preporuka za lovce, da znači koriste ta bondovana, hemijski vezana zrna za lov na divlje svinje, jer će imati mnogo manji procenat pogođene, a nenađene, znači izgubljene divljači.